Kaino hailam sukfiro ani Dipras Education Spot YouTube channel o sing last class discuss khlai kya Michael Madhusudan Datta notiyei inga singtini haino hai Bengali literature ni no Bankim Chandra Chattopadhyay notiyei discuss khlai nya kimi hingkai sing last video Kebang mas haiman laikya bini bumung bini asaima jaga theimani bosor busuk porikha and botam tam srilangkha tam kabugronto suikya bin famous kabugronto kebang mas haiman gangka singtini saiman lainai Bankim Chandra Chattopadhyay ni botam tam khlaika Bengali literature ba Bangla sahitya o inge sungbono pulen nain thangka bono sahitya somrat hanjago Bankim Chandra Chattopadhyay no sahitya somrat hanjago ba Bangla sahitya ni somrat hanjago Kangkai Bangla Upanas Jotharto Silpi bo Bangla Upanas ni Khoroksa famous Silpi bono Bangla Upanas ni Jonok bo hanjago ba Upanas ni first sinaita kangkai bini yakti no je Upanas sijanani surongo Bangla literature ba Bangla sahitya bo kangkai Upanas tamo Upanas ingke kaisa tabung dinorom di web series hai যেমন সুংতাংনুগো পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজ গোবাংমা সিজন 5 হাই দবনা গোবাংমা এপিসোড ওংকাই আবংখা কলমা উপন্যাস সংখ্যা কাইসা একদম কলমা জায়গা 300-400 পেজ ফান অংনি মানো ওংকাই বনো তাইতম হনি সিনি জাগ নাইদি অমকে বিন সিনি মুংদো বনো সাহিত্য সম্রাট কেব সিনজাগো বাংলার সাহিত্য সম্রাট সব ওংকাই সবনাসিং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জনক সব ওংকাব বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের যথার্থ শিল্পী সব ফেমাস শিল্পী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই বনো বাংলার উস্কত বা বাংলার ওয়াল্টার উস্কত হনজাগলে উস্কত মানে তাম উস্কত মানে जों সাইমানো যে লামা ফুনুংনাই যেমন নিনি এমএলএ এমডি সিন বুসকাং তম বা কাইসা উস্কত থাঙে দবা গাড়ি বাই আবরং খতম লামা ফুনুংনাই ইনকে বনো বাংলা সাহিত্যনি কাইসা লামা ফুনুংনাই হিনি বনো বাংলার ওয়াল্টার উস্কত হনি বো সিনি জাগো বিনি ছদ্মনাম যেমন जों লাস্ট সিনি ক্লাস অনুখা Michael Madhusudan Datta ni pursunnugo bin ছদ্মনাম kaisa bosimani Timothy pen poem bin ছদ্মনাম ke boje purbo the captive lady rok sipuru gangkao jaka tamnunga bini ছদ্মনাম ke Komlakanto mungui bo gobangma upanas rok seikya ke bin ছদ্মনাম tamo Komlakanto gai bo ta kaisa upadi mangkha 1891 o Rai Bahadur tamo Rai Bahadur upadi ba Rai Bahadur hini kaisa bo borom rijak sobai British government by 1891 tangi rijak hingke bo 1891 o bo British government ni district magistrate tai district collector tongman bagi bono tamo bini samung rong no nugui hamjagui British government ro bono Rai Bahadur upadi rikha ba borom rikha bono Bangla নবজাগরণের অগ্রদূত হনজাগো Bangla নবজাগরণের অগ্রদূত মানে রেনেসাঁস ঋষি বলা হতো ঋষি শব্দ হনসং যেমন जों ঋষি সুং সাইমানো কানমুং চুমুং নি ধার্মিক বেশ বা ড্রেস না উই তংনাই আমতো ঋষি হনজাগোতা গবিন তমুং সামুং রো কিসা একদম শান্তি স্বভাবকে তংনাই বড় আমবে বনো ঋষি হনি বসিনজাগো ইনকে CIA উপাধি বরি জাকা মো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাই রেজাগো তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন কবনো হ জাগানি কক বতম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবা ডেপুটি কালেক্টর তংমানি during 1891 British government rong somoyo amai bonotam rijaka upadi Rai Bahadur upadi rijago clear ang khana khakai wasu joratei inga sing tabu thamlani bini date of birth rong no tuyui naidi inga bin date of birth sing nukha bin date of birth 26 June 1938 bo asaikha bufuro 26 June 1938 asayo jaga hangangke uttor 24 পরগনা জেলা বা 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট নিহাতির নিকট নিহাতি জাগান বুং অবনাদি নিহাতি নি নিকটস্থ নিহতি নিগানানি কাথালপাড়া গ্রাম বসে বড় আছে হিংকাংকে উত্তর 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট নি কাইসা নেহাটি হিনেই জায়গা দङ আগানানি কাথালপাড়া গ্রাম পাড়া মুখে কাথালপাড়া গ্রাম নেহাটিকে কাইসা রমদি কাইসা ল্যান্ডমার্ক হাইতা ল্যান্ডমার্ক মানে কিসা কাথালপাড়ান সাইতে কিসে ফেমাস জায়গা আমবাই ওজা নেহাটির নিকটস্থ হনি রিজাকা কাথালপাড়াও গে एग्जाम जे पुरो काथालपाड़ा करि हिंके बा नेहाटी फाके नेहाटी पन मारनाय आमबागे नेहाटी बाय काथालपाड़ा नो मुइजना रखे चानायता डेट ऑफ डेट बिन थैमानि डेट अंखा 8 April 1894 थयोबो
8 April 1894 tangui thika thimani karon hingkangke bohumutra rog ba diabetes ba sugar bo khoroksa sugar ni patient ta diabetes manjagui thika hingkangke bufa bin bufa sabo Jadab Chandra Chattopadhyay bufangke Jadab Chandra Chattopadhyay bobo khoroksa district magistrate tongmani hingkangke mata hingke Durga Sundari Devi bini bihik hingkangke dampoto songi hingkangke Rajlakshmi Devi bini bo emneke duijona bihik tongo do bini duijona bihik tongo obo hingkangke last ni bihik ta Rajlakshmi Devi kesungabun pore thanglai pinai tabok educational background bo busjorti porikha tam porikha and bo bini student life bo buti hai busuk intelligent abarong tui saima lainai ta educational background তিনি একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন ব যেফর এডমিশন না মানে সালসা বাইনো বাংলা বর্ণমালা বাংলান ক খ গ ঘ সরু সরিয়া আবরং তম খলাইকাব সালসা বাইনো পড়া সরংখি বাইকা হংকে নাইনাই দাজন বুজিমানো বুঝি জরতৈ বিনি বখরক চলি tabung dino songnai kangke even angphan je bangla poripor komse kom 1 week khale nangkhana o a i srnani en ko kho go ga abrokta ge bo salsa bani tang khlaika pura srngi sigi ki baika je bangla ni bordomala tongmani 1853 o bo junior scholarship পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন 1853 o tong khlaika kaisa junior scholarship মান সাইমান সংতাবুক রাংমান মানি আমতি হাই কাছে পরীক্ষা আসুগই ব আ জাগো নাম্বার 1 পজিশন পাস খালাইকা hingkangke apro je scholarship busukman 8 rupees per month 8 taka per month mano 1853 hingke 8 taka phano ena belashi 8 taka phano hingkangke haino haibo 1856 obo 1856 obo te kaisa junior ja senior scholarship bo haino hai exam asugar bo clear khaika 1853 hingkangke junior scholarship 1856 hingga senior scholarship apurke busungman bo senior scholarship hingkangke 20 rupees per month mano apurong kangke hingkangke haino hai bo 1856 no tai waisa naini do jaga bo 1856 hingkai bo ain porina bagui presidency college o borti ungkha ain mane no law porina bagui presidency college o admission nakha hingke 1857 no bo প্রথম বিভাগের এন্ট্রান্স পাস করেন 1857 তাং খলাইকাব এন্ট্রান্স পাস খলাইকা বুফর এন্ট্রান্স পাস খলাই হিংকাংকা প্রথম বিভাগনি 1857 প্রথম বিভাগনি এন্ট্রান্স পাস খলাইও গজরতি ক্লিয়ার দানাইদি 1853 ফার্স্ট জুনিয়র স্কলারশিপ দেন 1856 সিনিয়র স্কলারশিপ প্লাস ain porina bagai je presidency college of borno boyar bo presidency college o admission na hingkangke 1856 to tam porina bagai ke ain porina bagai hingke 1857 hingkangke bo prothom bibago entrance pass khle bo bosoro entrance pass khlainke 1857 naita rok hingkangke nadi 1859 o date mutunar di ongo important exam ro belai sungjanan chance tongo 1859 no bo first BA pass khlayo tangi hingga nai do 1859 no India o first time je BA je sungtabu graduation khlailai tongmani ta under graduation abo 1859 no first time India o tu bujago 1859 no abo soro BA pass khlayo bo sobo Bankim Chandra Chattopadhyay apro bahagi BA na jak abo soro je for 1859 first time exam na jagi tongo 1859 ta je BA ni exam na jak tonga pro pura Bharatborsho ni pura whole India wise matro busuk 10 jona student se apro candidate ba exam rina thangnai ta 10 jona student exam rina thang tongo bujikha moi ta state to hunman se to before of independence haipano pura India oromoi matro only 10 jona candidate exam asukha aro ni bisingo khorok ni simino o BA no pass khlaika ba qualify khlaika aro ni bisingo khorok jangkha sobo Bankim Chandra Chattopadhyay abon tam hunja India ni first BA pass khlainai sabna hunja hangga Bankim Chandra Chattopadhyay no hunjago first BA bufuro exam na jaka India o hungkangke 1859 no 1859 no khorok busuk pass hungkangke khorok nui kojna student exam asukha exam rina bagai 10 jona hingkai a khorok ni bisingo
khoroksa sobotong Bangkim Chandra Chattopadhyay bo tongo ambagin bono India ni first BA pass khlaijaknai hini bo sinijago 1891 no hongkangke British Sarkar bono Rai Bahadur Khitab Rikha ba Upadhi Rikha bo khorjatamo Deputy Magistrate ba Deputy Collector tongmani bagui bin samungrong hamjagui Rai Bahadur Upadhi Rikha British Sarkar already angamo sajing first page bo sai page hobo to oro certificate oisa hongkangke tabuk sungnani ang sajing saka je bo khorongni buri bai kaijago honoi khorongni buri bai kaijaka hongkangke first bihik nainai di bin first bihik hongkangke first bihik bo kaijamon 1849 no bo puila kaijago bihing mungke Mohini Devi bini boyos matra pur busuk 11 bosor siko Bangkim Chandra ni busuk 11 bosor boyos siko hongkangke bihik ni hongkangke 5 bosor that means no taun sungbon tamnai balo bibahota Raijoro jekaimon agi tati protharok tongmani ba hingke Bangkim after only 11 years old and bihik hongkangke Mohini Devi hingke 5 years old hongkangke jepro 1849 na 1849 ke 1859 ni hongkangke no o je bini puilan bihik Mohini Devi thwithangka hingke bo thwiman pore bo tong khlaike 1860 o thwimani next year o bo hainai te waise kaijak phika Rajlokhi Devi bai hongkangke 1849 1860 mane puila kaijangman tai 10 bosor pore hingke bo second kaijak phika ta kaijang reason ke bihik thwimani bagui তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদিত করেন 1872 ব 872 তিনি বঙ্গদর্শন ni kaisa পত্রিকা tongo abno bo সম্পাদিত khalaika ba chalogo mo kaisa line 8 khalaijak nainadi বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করলেন দ্যাট মিন্স তোমো বঙ্কিম মানে বঙ্কিম চন্দ্র বঙ্গ সাহিত্য মানে বেঙ্গলি বঙ্গ মানে বেঙ্গলি লিটারেচার নি প্রভাত মানে ফুংনি সূর্যোদয় যেমন সং আইসুগো সালপিলালাই নেদবা সেমাতাইন বঙ্কিম চন্দ্র বাংলা সাহিত্যনি আইসুকনি ফুং হাইকে পিসারি কলাং থাঙ্কা হাनै সাও সবকক সাংকে রবীন্দ্রনাথ টেগুর রুবা গুরুদেব বনো তুই আসুক লাইন কতমা সাইকি গাঙ্গে সং সেমন বিনি বাংলা সাহিত্য বিনি বুসুক ইয়াকতম ওংগাই ক্লিয়ার অজরতই নাইনাদি screenshot narak di short note khlai di ang kaisa kok nu sawo short note khlai ta pok di nung tini video naikha video naiman pore nung tai waisa bufro video naino ab kep saimya tai ke waisa video nai pajak tai waisa naranya mark ke seller lai usung ngam bang sano je puro nung first video nai tonga puro no time ma kisa short note khlai lang di jade next time nung skip jaga nung tanna ni skip khanya ba ta kisa fast forward ke ban video nai phano bokhro go torong nai ja ingka tabuk sung thanglai nai bin upanas men kangge bin oron hoitese bini samungchengdo bangla sahityo upanas to saimanga kaisa tabung dinang sembang web series saike wansugui manuta hingke naidi bo koita upanas sika exam abun phayo bo koita upanas sika hangkangke koita sikangke bo total 15 ta sika do phiaba question phaikangke bo bangla koita upanas sika hangkangke only 4 ta 14 ta tangi hangkangke kaisa english bai sikjak tongo bin total 15 ta upanas ni bisingo kaisa english bai tai 14 ta bangla bai Kamno question paimano Bangkim Chandra Chattopadhyay ni Bangla bisijak upanas kai besuk ke aja answer nai 14 ta phiaba total singkangke nai 15 ta ke English bai sijak tongo kaisa nainadi bini first upanas tar prothom upanas Ingrezi bai sijak ngetamo Rasmohon Wife year 1864 year okisa mutunarake belaino janai তার প্রথম উপন্যাস অংখা ইংরেজি bai sijak Rasmohon Wife bo kaisa Indian Field Weekly newspaper bo publish khlaio bini o উপন্যাস no then second sika Durgesh Nandini 1865 বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত অবনো ফার্স্ট বাংলা ভাষা bai publish khlaijak উপন্যাস ambagini question sung mark sometimes confuse ungo Bangkim Chandra Chattopadhyay bai sijak First, upanas ni bumung tamon sungkang ke sengaja singai Rasmohon Wife. Pheba je prosawa Bangkim Chandra Chattopadhyay bai first Bangla bai sijak puila Bangla bai sijak upanas ni bumung tamon gajagang nai Durgesh Nandini je pro Bangla hani word pheba jak first Bangla bai sijak upanas engka pro nai Durgesh Nandini apro tai Rasmohon Wife unglia pheba je pro only sungo je Bangkim Chandra bai sijak first upanas ni bumung tamon gajago sengma singai Rasmohon Wife. Clear? Naidi
অবনো বাংলা ভাষে প্রথম রচিত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক টমটম যা দুর্গেশ নন্দিন বাংলা সাহিত্যনি পয়লা সার্থক সাকসেসফুল মৌলিক এক যথার্থ উপন্যাস যাও অবনো সাকসেসফুল তাই মেইন বাংলা সাহিত্যনি উপন্যাস যাও দুর্গেশ নন্দিন গজা কয়েকজন ক্যারেক্টারনি বুমুং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নি উপন্যাস প্রায়নো ক্যারেক্টারনি বুমরuk sungjago bo উপন্যাস bo character tongba question faimano o character bo jagani hinui rok ke character naine di o jaga sob Durgesh Nandino sob character play khlai tongke Bimola Jagat Singho Tilotoma o Ayesha o sarjunani bumungnar di question faimano o Ayesha bo jagan character atirgon faimano ta gangkai o jaga o triangle love story o jaga tamo o Durgesh Nandino nugjaka triangle love story noti o upannas sijakta omon tomjak itihas sosroi upannas bonjau mane history no base khlai upannas sijakta hingkai obono srengui no je Durgesh Nandini upannas no srengui no Rai Nandini hinui bo tai kaisa sijaka a sina hingkai kaisa Thurbosongni Islamer Hussein Siraji hinui ta bobo kaisa rosna khlaika je Durgesh Nandino tui jemon sungtangnu adoba South India ni movie no copy khlai je remake khlai tongman Bollywood o semati haino je Durgesh Nandini openness no tui bo Islam ni khoroksa Hussein Siraji hinui tongo bobo Rai Nandini hinui kari khata next Kopal Kondla buhuru publish khlaijaka 1866 obongkha kaisa romantic kabbik ba romantic tragic upannas sanjago romantic tragic upannas sanjago Kopal Kondla no oja character hingke sobo oron je main protagonist ba hero hingke Nobokumar tai tongo Kopal Kondla hanoi character o duijon bungnar di Nobokumar tai Kopal Kondla bojang character hingke Kopal Kondla ni no Kopal Kondla no khato obviously samane Kopal Kondla bat Nobokumar no mutunar dita Nobokumar Mrinalini sijaka 1869 no je obo Mrinalini sobno dedicate khlaiye o upannas hingkangke Dinbandhu Mitra no tui bo o upannas sika o Mrinalini nangte kaisa peso ta kaisa kamke explain khlain oro ta hingkangke gobang sijakliya en sina thangke belayo jagao over writing khana hino ango silia to jagao hamno sung sometimes confusing go je upannas naikangke prothom sartok hingke to sung Durgesh Nandini no sing painai theba o jago khanung prothom sartok naimani logi o samajik upannas word use da khajak tong abo nung manai ta hingkai bisbri khono hingkangke samajik tai shreshto samajik upannas ni bo sini jago buhurkari jak 1873 wo hingkangkai next naine sung 1873 Indira hani upannas kari jaka 1873 wo Indira ni asuk details andro kori ambayang osung suitong kha tobke bini Indira sobo sijak Bangkimchandra Chattopadhyay sijak mutunar di year 1873 asuk tongkeno khakhayo ngana Jugalanguri hani bo kaisa upannas tongo 1874 publish khlaijak obo obongkha khudrotomo upannas mutunar di Bangkimchandra Chattopadhyay sijak ni bisingo 15ta upannas ni bisingo joton sai sikonko upannas namongke Jugalanguri omrong bisi important tong tai gangka se kwbangma sijak ni bising kwbangma buti hai phainai ba bini jekun kahija famous ong khaba bini mungsa region tong porinani amti haino no besirbag exam o bori jago gangkai next tongo Chandrasekhar 1875 sijaka o upannas hingkai ombo kaisa romantic upannas no honjago Chandrasekhar bo kaisa romantic upannas ombo hani hai triangle love story mane no ajaga khoroksa chela bari hamjago bari te kaisa chela hamjago chela te kaisa abono hamjago mane abo triangle love story ta jaga tinjona character ngai kaisa tai te kaisa na hamjag lai ulta pulta nojang character hingkangke Pratap Soibalin tei Chandrasekhar chela khorokni bari khoroksa bono hamjago bongke bono hamjago atirok phanung manuta bat bokhe bono hamjagi anya jaga phanung manu omno triangle love story character hingkai asuk to bujiwan khakhayo asuk rok subai sanai triangle love story no tuito hingkangke next naine sing Rajani 1877 Rajnibur sijaka 1877 no sijaka ba sorry publish khlaijaka omong kaisa monostatic upannas Rajani monostatic upannas bong kaisa monostatic upannas 1877 no kari jaka character hingka ja Sosis tai Rajani
sosis tai rojoni ni character bu munarik di rojoni to obviously nang semanam to rojoni to nai sosis ngomti rok ngangka bisi tam no phaing ko jagani omo rojoni kaisa buti hai opponent ngangka monostatic omo kok no kaisa mutunar di ora character sosis to ngangka sosis bo opponent ni character ran singman ngangka rojoni ning thana head bana ngka otirok mutunar di tangka Krishnakanter ul sejaka Krishnakanter ul sejaka 1878 omong khatamo grihodormio opponent ba সামাজিক নহমানো হুঙ্কা question sometimes শুননো যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাই সুইজা কাইনে সামাজিক উপন্যাস তাম অঙ্ক সোংতাম সিনাই কৃষ্ণকান্তের উল আবনসে সিগাং পর ফেমানি 20 বৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উল তাই 20 বৃক্ষ অঙ্কা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাই সুইজা সামাজিক উপন্যাস ফিয়াবা সামাজিক উপন্যাস ni bisingo jotse famous hingkangke 20 bri khongnai do hingka Krishnakanter ulo character hingke Gobindolal tongo Rohini tongo Bromor tongo next Rasingho ang star mangka o jagani prai nang question no je last exam phai thangjar gono Rasingho 1872 sijaka omongka ঐতিহাসিক উপন্যাস sasingo bo sung phasonuka jabini phas Durgesh Nandiniyo bonugo je sung ambo kaisa itihas sroi hnei kaisa उपन्यास no phiaba ekdom pure history no tui rigi suijak उपन्यास hingke Rasingho nai bujikha hingkai Bangkimchandra Chattopadhyay bai suijak pure itihasik उपन्यास tomo hingkangke Rasingho boyero 1882 oja character tongo Aurangzeb Rana Rasingho tai Chanchal Kumari o tinjonani no tui history no tui no o Rasingho उपन्यास suijagota abon pore tongo Anandamot bo motamuti important honmano Anandamot 1882 o suijaka ba publish khlaijaka obongke totto desatobudok उपन्यास bujikha totto desatobudok mantamnai nationalist anmote nationalist no ba nationalism noti suijak Anandamot first je Bonde Mataram songit chini national theme edo national song Bonde Mataram o Anandamot उपन्यास no suijak hingke tarmane sungsamangka Bonde Mataram sob suingkangkai Bangkimchandra Chattopadhyay bini bo उपन्यास suijangke Anandamot year 1882 om kaisa desatobudok उपन्यास hingkangkai o jagao tamnorugi suijak उपन्यास tamnorugi suijak hingke bongabdo 76 মানে 76 do 76 এর মনবতরের বাঙালি জীবনের যে চিনি সিংগত ওয়ানসারংনি লাইভ স্টোরি নতুই যে বিপর্যয় রক তাই উত্তরবঙ্গনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নতুই ও Anandamot সুইজাকা রেভলিউশন মুভমেন্ট নতুই ন ও Anandamot সুইজাকা আ জায়গাতম বঙ্গাব্দ উত্তরবঙ্গের বজাগানিকে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী রং বিদ্রোহ নতুই রচিত খালাইজাকা ও Anandamot ajaga Bengali bongni life busuk problem face khalai tong abrok no tuyei o Anandamot suijakata year hangkangke 1882 bo bosorni kahin no suijaka ba problem no tui suijaka 1776 ni no tui kakhayo clear ang khana jortui confused tong hangke comment section to open no aja sungdi boja problem tong ang try khaipinai je pro next ang video tu wa jaga kisa sa somoy nawi je nong confused topic rong no ang explain khlai pinani next tongo Devi Chudorani ombo habini kaisa उपन्यास Devi Chudorani 1882 suijago ombo tarmane Anandamot Devi Chudorani 1882 suijago ombo kaisa te totto desatobudok उपन्यास then abon poro phayo Radharani 1886 obro kaisa important abon bai just ang year simiri 1886 year ambagino je main abro no nang o jagao point out karikha tang kana ne di ang kaisa jagani gobangma jagani no ang kisa ke kheregi akuino ang o short notes namoi tong especially nongni bagi jate norok problem face khayang na bagi hingkangke next tongo Sitaram 1887 obono bini ses उपन्यास omro kisa important hake naiman tong hingkangke sungnai tamba first bobo last bobo bomo famous bobo tamni bagi famous asung sungongkangke Sitaram kha bini last उपन्यास 1887 no suijago hingka nani jo jagao tai kaisa kisa extra information abo rikhang add khlai Sitaram Devi Chudorani Anandamot abno hingke eklogi tom hunjak troy उपन्यास hunjago bombomo
Sitaram Devi Chudarani Anandamot abo hingke tinta milioi bono tambung rijaka Troyi Upanas ni bumung rijaka Probondo sikabo Lugrohoso 1874 Lugrohoso sibo 1874 Deben abon pore sika Bigan Rohoso 1875 Next sika Komlakanter Doctor 1875 o jaga total 14 ta probondo tongo tai 5 ti potro tongo kenani de 1875 kainei probondo swijaka Nke next Krishna Charitro sejak 1876 Bibit Somalosna sejak 1876 ngangke 1876 obo duita sejak Krishna Charitro tai Bibit Somalosna Probondo ngangke jebin probondo bumung tai yar sim kisa mutu khlainardi next sejak Samo 1879 no abo ngangke bazar theke prota bo kaisa Bibit Probondo bo duita part ke sejak first part ke 1887 no karika second part ke 1892 Bibit Probondo de abon pore phayo Muchiramer Jibon Charito 1884 obo kaisa ta momongkha kaisa goddo rosna Muchiramer Jibon Charito obongkha kaisa goddo rosna den abon pore phainai bo kabugron hoy kaisa do ta rosito prothom kabugron to prothom and last abono bo kaisa siuta omsim kaisa siu bini prothom kabugron to ba Bangim Chandra Chattopadhyay ni kabugronth bungtam hingke Lolit totha Manos boyar 1856 hingkangkai Bangim Chandra Chattopadhyay bai sijak kaisa kabugronth bungtam hingkangke tamungnai Lolit totha Manos kabugronth mane kobita sijak kaisa boy kobita bai sijak kaisa boy ta kabugronth hingkangkai Jaseng saman Mrinalini sajing ayango jaga keringi simalia Mrinalini sijak 1869 no kaisa upanas som dedicate khlai din bondhu mitra no tuye character ko jaga Hemachandra Mrinalini Pashupati Monorama omrongkha character bung Mrinalini engkai osungno mutamuti o jaga no khayo khobjak payan exam o osung naikangke no Engkai abono daktino porina start khlair sidi mangkhe tinin simno start khairidi TRB tini nasing tongkhangkai TRB ti buhur notification reader nasing tongkhangkai nong bagani somono stongnai TRB tini ko khamani 1.5 mani bisingono 1 ba 1.5 mani bisingono exam rok ngui thanguta angkas jora to belai kom ase bai syllabus kotoma cover khlai manani kogya engkai kasing sanai pori lagi kahamkai tai video jajakangkai share subscribe khladi Hambai malai pirante waisa next video